Adi in my life as a full-time athlete and a full-time JO sa city nga na-assign sa merkado. Full-time athlete kay pagmata dagan diretso. Asyukan si una nga senaryo og permi may tabo makakita ta og piso sa kadalanan og mga sensilyo usahay 5-20 Gs pero di gyud ka kapareho kasagara piso nahulog pa gyud mura pa nigbuhi pa. Full-time JO nga na-assign sa merkado atong trabaho garbage collector or mas giilang basurero. Asyukan si paghuman atong dagat diretso deta deres merkado kay mo na atong atubangon ang atong trabaho maglayog og basura or kaning mga panit sa lubi or mas giilang butong. Pero kani nga senaryo kada Lunes ra nino kada human sa tabo daghan kayo bilin nga butong og pila ni katapok upat ug nahawa na namo ang una tulo na lang ang bilin pero ang dump truck nga among gabot ngan gakapuno na ug dili na namo na iyabo i-pile na diretso kay mo awas man na ug mahulog ra na sa highway kung ihatod nato didto sa kanayan. Asyukan si tulo na miane kay bugat na ug paghuman na mog hakot dia silhigo na diretso sa among kauban para limpyo ang atong agi. Asyukan si last tapok na nano pero ang mga sako grabe ka jumbo ug taas na pud kaayo. Ang pile sa dump truck ug grabe na gid ka bugat og kinahanglan na mitulo ang muarsa sa isa ka sako kay bugat pod ding isa ka sako nga puno og lubi no. Kaning inani nga sako jumbo ang timbang ani moabot sa mga 80 to 100 kilos mo nang tabangan gid namo pag among iitsa. Asyukan si bugat ni pero gisalo ra sa among kauban. Mura mag nakasalo og babae nga baboy. Asyukan si palag kaya mga boys dia no kay gisalo ra sa atong kauban og iya pang giutruhan kulba ginis ayan jilindaban nga taga Kanayan kay grabe ka kusgan kumidya ra tong iya no para dili ra sad kay miluyahan kay paghapit na mahuman didto na po dayon tanan luyahan og sawa pagdugay nahuman nami og karga diha no. Dali ra gyud basta tabangan bisag unsa kadaghan. Asyukan si mamahaw sa ami ay hato ihatod ang butong sa Kanayan. Lipay kay ning mga MRF boys or akong mga kauban kay naay nag-sponsor og sudan libre na ang pamahaw. Asyukan si Bingkoy the legendary mang alutay. Asyukan si Sammy Boy. Asyukan si Kuya Nununtan gibuhat og kutsara ang tiil sa manok gikamot dayon. Asyukan si Ayan G ang batang kusgan higop sa baw kaundaghan kay gamiton Waybon ang batang grandstand o gitapara ni Samson. Asyukan si nagpahipi si Tiw. Asyukan si paghuman og kaon rekta dayon tas dump truck atong driver Tiwewew og atong kauban si Bingkoy og si Waybon. Kung naabot ka diari nga video, padayon lang, ubanunta ka dito sa atong landfill kung asa ibutang ang mga basura nga kinuha nato gikan sa merkado. Og pagpasulod mo na imong mga kita, dili malata og malata. Dire nato ilabay ang malata. Pero dito sa tapok sa butong kay butong man ang atong dala dire nato sila i-diskarga. Asyukan si hinay-hinayan din nato nagyabo no kana sila diha sa sako kay di man ni pwede ilabay nga sinako pa kasab-an og tikitan tas taga Sindro kung ato nang diretso iyabo dapat gyud ilahi ang sako ug ang butong kay pangayoon ra po na utro sa mga tag-iya kay sudla na po na nilag butong sa sunod semana og ato na po nang hakuton balik-balik ra na nga senaryo pero kaning butong inig Lunes ra namo ni sila trabahoon kay sa tabo man ni siya nga basura. Ang tabo magsugod sa Bernes paingon Sabado Domingo mo nang pagkalunes na dayon namo ni mahakot. Asyukan si nahurot na namo gyabo ang sinako o gidam na rin sa dump truck ang bilin nga naa dira sa iyang likod para diretso ra dayon na mahuman. Og sawa namo damha imbis mo hawa og mobalik na mis merkado naglisod naghawa ang atong dump truck kay inig mag-andar ang dump truck maligsa niya ang butong magdigyas og magkamas ra siya dili siya abante mo nang pasalamat mi kay naay bakho og nakasibat ra dayon mi. Salamat kay sa operator sa bakho kay iyang gihinluan ang maagian sa dump truck. Pero before mi nakasibat amo sa dagkwaod ang taklob sa dump truck kay daapil og kahulog og mauna dayon na atong itsura pabalik na po dayon tag merkado kay didto magsugod ang sakto nga trabaho. Asyukan si nakaabot na mig merkado no. Didto mi magsugod sa luyo. Kwao na mo ang malata, ay din ang di malata, og mo na ang itsura, grabe kadagan tinapok, mo ni siya itsura sa merkado. Pag human sa tabo, daghan kaayo basura. Og kung nagtuo mo nga maura to ang butong ang atong arsahon, warm up pa to, dire magsugod ang sakto nga bakbakan. Ug at pud kay ning mga malata, kay uban sako puno, unya gaduga, mga basa. Pero ang uban dia, sagol na mga irresponsable ning uban nga pamaligya sa tabo, kay ang malata og di malata, ilag isagol og
makahatag og hasol kay pag-abot sa dump truck pagyabo pamilian pa na. Asyukan si nag-out na tano, alas 10 ra ang atong out pero overtime ta karon kay 10:37 na. Pero wala pa tani uli, naapay dili malata nga hakutunon og di ta pwede mo una og uli kay daghan pa kayo ang atong kuwaunon. Og sawa pagdugay na human na dayon ta diha no og ila na tong gilabay. Nakauli tani nga alas 11 kapin okay ra gyapon. Kada Lunes ra man sa din mahitabo, mabisi lang gid ta kay tungod sa paghuman sa tabo. Og asyukan si pauli na ta. Asyukan si alas 4 na ni sa hapon nag-ilista kay magdagan na sad ta sa City Hall. Dito ra ta magdagan sa City Hall kay tagbuo nato ang pag-ibig mag-out sa alas 5. Maugid ni atong routine permi no. Pag human nato og trabaho mukaon ta tulog dayon ta kay alas 5 pa man ang atong trabaho pa ingon sa alas 9. Asyukan si wa na nako gibidyo ang akong pagkaon ug akong pagtulog no. Basta pagka alas 4 diretso ta suot sa atong sapatos kay magdagan ta diri sa City Hall sa grass para mamassage atong tiil para mawala ang kubol sa atong muscle ba nga pag-arsa-arsa sa bugat mo nang di na sad ta kinahanglan mag-strengthening or mag-gym kay kada adlaw data taga-arsa og bugat og dako nagtabang para sa atong pagdagandagan, makadugang sa kusog og kapaspas sa pagdagan. Kinahanglan gyud balanseyon na atong pagdagandagan og pagtrabaho no, kay di man pwede nga magdagana ra ta. Dagan mo, galing ko ra oh, cash out, cash out. Cash out. Cash out. Di man pwede nga magdagana rata kay wa man pud tay pang-register og dagan kung dili pud ta magtrabaho. Maong lihok tao, ganahan pud ko ani akong schedule sa pagpangulikta sa basura no kay taas tag oras makapahulay og makabawi gid ta sa atong kusog. Og asyukan si ang atong gisundo mo na naghulat sa ato og ato ra gihatag ang yabi og nagpadayon ra tag dagan pauli kay magkaon ta panihapon kay mag-duty na sa dayon ta pagkagabi. Alas 5 to alas 9 ra atong oras sa duty no. Mo nang taas-taas gyud atong tulog para makabawi sa atong lawas nga kusog. Mao gid ni permi ang senaryo pagkahapon nato no. Di gid pwede nga malakangan ang dagan, malakang manggaling kung naalay ulan. Speaking of ulan, mo ning lain atong tingog no kay naatay sipon og ubo kay naulanan ta adtong unang adlaw og apektado gid atong kondisyon ani. Ambot na lang gyud daghan ra ba kayo dula karong simanaha. Asyukan si humana ta sa atong isiran dia no og manihapon sa ta. Mo na atong dagan pagkahapon no. Asyukan si pagkagabi hakot na sad mi. Dako among pasalamat sa among agalon kang Sir Michael labi na kang Sir Miong sa iyang suporta kay kani ang among kompaktor na daot ni siya pila ka bulan mi nag-agwanta og sa ilang paningkamot na ayuhan gid siya og mas madali og hagkap na ang among pagpangulikta sa basura kay mauna ni among gamit automatic na siya. Tuplok-tuplokon ra dayon ni no og dili na kay mi mabunog pag-abot sa gabi kay adtong time nga nadaot ning kompaktor ang among gamit ang dump truck dayon ang among ikarga aning gabi is puro ra dili malata ang uban manglupad kung ato nang i-drive pa ingon didto sa landfill no mga hulog didto sa kadalanan og magkalat-kalat atong basura kay ang uban silupin mapalid sa kusog nga hangin og diari nga parte ta mahago no kung dump truck ang gamit mga hinabwa sa kanal sa merkado sagol sa tinai himbes og mga hasang nga grabe kabugat. Asyukan si kanang green arasaho namo na no ipaingon sa dump truck iyabo og grabe na kabugat halos unom ka tawo mi magdayong para lang gid na mayabo sa dump truck og karon asyukan si sayon na kayo iyabo kay naayo ang kompaktor. Salamat kaayo sad sa engineering nga nag-ayo og sa mga mekaniko karing trabaho nga pagpangulikta sa basura di gini sayon no kay naagay uban nga i-lockdown ka og kaminusan ka sa mga tawo tungod sa imong trabaho kay ang basura baho gyud og hugaw pero pareha ra tang tanan dres kalibutan mga hugaw na amanggaling mga limpyo og humot katunang mga taong magsigirag panghuga sa ilang kamot. Kani among pagpamasura usaran ni kaparte sa among kinabuhi paingon sa kadaugan sa karon bunal og trabaho lang sa gyud ta. Moabot ra ang panahon nga kita na puy molingkod sa lamisa. Nahala lihok tao.